White, 240, 230 wholesale. Gabriel Brown. Ayan. Kunin nyo na. Alo, Top or Uniqlo, pa-flex. Yes, meron tayong Alo and Uniqlo. Ito, yung naka-display. Wala sa sikay. May kunin nyo na yung aking top. Ayan. Elma Ross. Elma Ross, yours. Sold out. Sold out, Elma Ross. Eto na lang po kay Elma. Ayan, Maris Black and Pink. Yours na, Ma'am Liz. Ayan, Elma Blush. Ano lang to, 260. Elma Blue and Elma White, 260. 250 wholesale. Kay Sold out. kay Maris, white na lang. Opo. Gabriel Brown, yours na. Eto na lang kay Maris White. Ma'am Liz, kunin mo na rin to. Ayan. Yes! Sale din ang aking scored. Ayan. Eto siya, Ma'am Liz. Dito ang Uniqlo, boss. Dito ang black na. Ayan. Yung short ko po is 280 pesos lang. 250 ay 280, 270 wholesale. 24 to 36 waist me. Skort po siya. May pocket both sides. Suot ko is my willow cream. Meron din tayong willow red. Willow brown. Sold out. Willow char. Willow choco. 280, 270 wholesale. Ayan. Meron po nung v-neck fitted blouse. Yung padded. Tama ba? Padded ba, Ma'am Isa? V-neck? Oo. Oo, meron tayong tatlong kulay. Eto. Yung V-neck. Tatlong kulay na lang yun, Mi. Sino sold out, Ma'am? Gabriel. Gabriel Brown. Mi, ito na lang ang available sa 250 natin. Eto yung padded na V-neck. 320. 310 wholesale. George blue. Elma White, yours na. George red. George yellow po. Ma'am Isang. Ayan, pili kami. Tatlong kulay. Yes, Mi, available to. Ito yung Bermuda. Oo, Mi. Sana upload na natin. teaser. Ito na lang yung 250 natin, Mi. Mi, ang ganda nito. Ayun, pinag-aagawan niya noon to. Ayun. Meron lang hindi nag-check out. Ito siya, Mi. Jet Maroon, 250, 240 wholesale. Sansa White. Michael Black. Ito naka-sequence naman and embroidered, Mi. Charlie Gray, Miranda Cream, Miranda White, Prima Red. Kunin nyo na si Prima Red. Kanina nyo pa tinatanong to. And Carlos Brown, 250, 240 wholesale me. Si Elma White, ha? Meron pa po nilo. Ayan, meron na tayo naka-display na may Uniqlo ladies cut and Uniqlo men's cut. Mga naka-seal. Tapos yung Bermuda short natin, request kayo kung gusto nyo ipa-flex para ma-flex natin yung mga available colors and sizes po. No, Mi? Lalo na sa t-shirt natin, men's cut, unisex. Pwede kayo mag-couple, Mi. Sobrang baba na lang yan. Naka-sale na din. Ayan, request kayo. Mi, anong gusto nyong ipa-flex? Eto ba? Si Uniqlo, men's cut me. Ayan. And Uniqlo, ladies cut naman. Oo. Sabihin nyo, para mas... Eto kay Billy, 280 din. Yung mga skirt natin, may ang mumura. 280 na lang, skirt 24 to 36 waistline. Premium linen po, Billy Brown, ang code, 280, 270 wholesale. Mag-mine na kayo, Mi. Mag-request kayo, ang dami nating sale items. Balik presyo yan, Mi, after po ng live. I-unit tayo. Magkano yung 149. Boss. Gawanta niya. Ayan, denim, short po, for sale. Sige, may isusuot ni Boss Madel yung denim short natin na Bermuda. Primark Bermuda po yan, no, Mi?
Ang mura na lang nito. Mi, yung top ko po, black na lang ang available. Ay, white pala, white. Oo, white na lang. White na lang. Ma'am Angie, white na lang po. Gusto mo ba to? 250 lang. 250, 240 wholesale. Premium cotton poly, Ma'am Angie. Mine, Maris White ang code. 250 mi, oh. Hindi nyo mabibiling 250 ko sa ibang mi. Kaya ubusin nyo na. Oh, eto mi pants. 130, ma'am. M5. Eto. Isusuot ni Boss Madel. Anong gusto nyo? Yung top and yung Bermuda. O, sige. Okay. I-flex natin yung Uniqlo men's cut. Ang mura na lang yan. And yung Bermuda natin, no, Mi? O, eto, kunin nyo na. 350 na lang. Culottes. Embroidered yung mga design niya, Mi, sa baba. Ayan, culottes po. 350. 340 wholesale. 24 to 36 waistline. Mine, Leia Eme. Leia Syrup. Leia Cream. And Leia Olive. 350, 340 wholesale. Palda Maong, wala tayo, Mi. Mga premium linen. Yung mga sport natin. O, eto. Si Jacob. Tigi-isa lang to. Mga 280 lahat to, Mi. O, Jacob. Scored. Hindi pa, Ma'am Liz. Thomas Syrup. Ma'am Liz. Mine, Thomas Syrup. Hi, Ma'am Hazel. Ma'am Hazel, 660 sale tayo today. Sobrang baba ng mga items natin. Ayan. Mine, Thomas Syrup, Ma'am Liz. 330 po. 320 wholesale. May presyong padded, pero coords mo nang marireceive. Mga mi. Oh, yung mga 280 natin. Yung short ni M1. 290 si Hope, mga mi, no? Hope, Syrup, and Hope White. Ma'am Fatima. May belt na yan. 290, 280 wholesale. Ito naman, skirt, si Jacob. 280, 270 wholesale. 24 to 34 waistline. Jacob Black. Jacob Syrup. And Jacob Blue. Mga 280. Pero yung M1 natin, 290, 280 wholesale. Hope, Syrup, and Hope White. Mina, kunin nyo na, 24 to 34 waistline. Size ng denim short sa manikin. Yung nilagay ko, may Bermuda Black 26. Yung nasa M5 natin, may Bermuda Black 26. Ma'am Liz, kunin mo na si Thomas. 330 lang yun. Oh, mine ko na. Okay, Ma'am Liz, thank you po. Thank you po. Where's the Thomas Syrup, Ma'am? Oo, Mi, eto. Ang ganda. Ayan, mannequin number 5 tayo.